Opel Zafira B سالش 2007. بالونش در حالت خوب. این داخلی سالن، دو الکتروپاکت، پرابیگش 215,000 کیلومتر. اینجا سی دی پلیر، کانسنر پیشکش کار میکند. کرابکش میخانیک، مولتی رول. اینجا با نوراتاش. این حالت سالن ماشین. روی سیدیدیم، یعنی روی کشهای کشتگی. حالت جای نشستن در حالت خوب. این حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. موتور دویدو یکتک سوزشوری گاز بنزین. راسخودی گازش دارت گازگیری 85-90 میگردد. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 70,000 تومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 822 80 87. اوپل اسرا جی سالش 98. بالونش در حالت خوب. این داخلی سالن، 4 الکتروپاکت، کرابکش میخانیک، سی دی پلیر، مانیتور دارد. پرابیگش 259,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. هیچ خیلی که دیده ایستاده حالت سالن ماشین قفاش. گزش تابلت که موتور کشش راستوی سوزشوری گاز بنزین. راسخودی گاز دارت گازگیری 100 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 36,000 تومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 836 3605. اوپل بیچکه اوپل خیجبک سالش 92. بالونش در حالت خوب. داخلی سالن، کرابکش میخانیک، سی دی پلیر، پرابیگش 278,000 کیلومتر. این رویلوش. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. همین بالونی گازش. موتور کشش سوزشوری گاز بنزین. راسخودش چند تکه؟ راسخودش 7-8 لیتر می باشد.
خیلی که دیدی استادید هولتی متاری ماشین نرخی ماشین 17500 سومون تلفن برای معلومات 92 810 04 92 باز یک اپل خشبک سالش 92 بالونش در حالت خوب این داخلی سالن پربیگش 34000 کیلومتر коробка механик CD плеер هم دارد این حالت سالن ماشین از بالای سیدینی ها میخی روی کشکشتگی این حالت سالن کفای ماشین گذشت تابلت که موتور کشش راستای سوزشواری گاز بنزین расходаш 8 литр ки 100 километр мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 23000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 702 04 29 Opel Karavanji Solaşa Solaş 98 Balonuz dar حالت خوب داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш механик این CD плеер пробегаш 261000 километр حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین расход چند تا اکو؟ расход 10 لیتر گاز 100 کیلومتر میگردد این چی خیلی که دیده ایستادید حالتی موتور ماشین нархи мошин 40000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 979 16 00 мошин навбатии мо Opel Combo солаш 2006 ин балоно дар ҳолати хуб дохили салон пробег 24000 километр коробкаш механик CD плеер ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 сӯзишвори бензин расходаш 7 литр 100 километр мегардад чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин умуман мошин вагон намебошад ва моторошам дар ҳолати хуб нархи мошин 48000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 776 7050 Opel Combo солаш 2006 Ай,
балонош дар ҳолати хуб. ду электропакет. пробегаш 54000 километр. мошин кам гашта буда. ин ду айрабаки пеш, коробкаш механик, инҷанда магнитофон дорад. ин ҳолати салон, ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. чихелки дизистодер ҳолати салони қафои мошин. хай ин қафои мошин дар ҳолати хуб. ёдовар мешавем ин навор бо хоҳиши бародароне ки дар комментариҳо ҳака Opel Combo бигир мегуфта, барои ҳамон бародарон. мотор 1.4 1.1 сӯзишвори бензин. ёдовар мешавем расходаш 6 литр ба 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. мошин умуман вагон мебошад. нархи мошин 54000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 755 12 34. Opel бечка солаш 98. балонош дар ҳолати хуб. дохили салон, ду электропакети пеш, коробкаш механик, CD плеер. пробегаш 262000 километр. ин ду пешанда айрабакош аст. ҳолати салони мошин, ин ҳолати салони қафои мошин. ин балони газаш. мотор 1.6 1.1 сӯзишвори газ бензин. расходи газ 10-100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 894 0050. Opel Vectra солаш 94 солаш 95. балонош дар ҳолати хуб. дохили салон, коробкаш механик, CD плеер, монитор. пробегаш 227000 километр. ин ҳолати салони мошин, ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ин багажаш, ин балони газаш. мен ҷошам бинем чи якта балони запаскаш аст. мақсади инҷа нишон додагон мана бинто тостагӣ занг задагӣ не. мотор 1.6 растой сӯзишвори газ бензин. расход чанд та гашти? расходаш 10 та гашти 115 та мегаштад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 33000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 977 73 19. Opel Sedan солаш 95. балонош дар ҳолати хуб.
این داخلی سالن پرابیگش 232,000 کیلومتر. این دو ایربگ، коробкаш механик, CD плеер, ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мебинем это баллони запаскашон аст, инҷанда баллони газаш аст. мотор 1.6 расход сӯзишворӣ газ бензин. расход чанде? расходаш 6 литр бензин ё газ не? 6 литр бензин ба 100 километр мегардад. газ киди чи? газ киди 10 литр газ киди 100 километр мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин 30,000. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 38 63. Opel Astra G солаш 99. баллонош дар ҳолати хуб. ин дохили салон, ду электропакет, коробкаш механик, CD плеер, монитор. пробегаш 237,000 километр. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. ин задни камерашам ҳаст. инҷише нишон метим штоби бенетон гуфтем, яъни баллони газ. ин бентон яъни задни вайҳош тостагӣ вай мебане. барои ҳамин ҳавора мо пешода нишон метим. мотор 1.6 расход сӯзишворӣ газ бензин. расходаш даҳта газги 100 километр мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодем ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40,000. телефон чанд? телефон 883 20 20 99. телефон мешудагиш 37,500. телефон барои маълумот 27,000. телефон барои маълумот 883 883 20 20. 20 20 92 киди. ҳамин истод ҳам ту гардам. инаш 40,000. инам 40,000 а? 1.6 мотор бензин. ҳа. Гредо. Opel хеҷбек солаш чанд? 97. солаш 97. ин мотораш 1.6 сӯзишвориш бензин а? 7 мехӯрад. 7 литр ба 100 километр мегашад. ҳама ҷош ба гараж. ин дохили салон, ду электропакет, коробка механик, магнитофон. пробегаш 298,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. запаскашай. чилазора нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 883 20 20. Opel Caravan солаш 97. 4 баллон дар ҳолати хуб. дохили салон, коробкаш механик, CD плеер. пробегаш 37,000 километр. айрабаки пеш.
این حالت سالن کفای ماشین. سخت بوده؟ های ابا کشید کلید بوده. Mana balonni gaz tabletga. Motor yakushash, prostoy, so'zishvoriy gaz benzin. Расход чанд та газки? 7 та мегада, 10 та газ. Расходаш 10 та газки 100 км мегадад. Ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. Ин чашкаҳои пеш. нархи мошин 33000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 850 04 03. Opel Vectra солаш 91. балоннош дар ҳолати хуб. ин ҳолати салон. коробкаш механик. CD player. Пробегаш 186000 км. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. бисёр дар ҳолати хуб. бинед кушода шавад агар то ҳадди имкон. ин балони газ, ин якта балон запаска. мотор 1.6 со'zishvoriy gaz benzin. расходаш 10 литр газ ва 100 км мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 20000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 756 14 41. Opel Astra G солаш 2000. Sprite нав буда. ин 4 балон дар ҳолати хуб. ин ойнаҳои сиёҳшишаш то моҳи майи 2023. техосмотраш бошад то моҳи июли 2023. ин дохили салон 2 электропакет. коробкаш механик, инҷа CD player, монитор, кондитсионераш кор мекунад. пробегаш 246000 км. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. мана ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони бисёр дар ҳолати хуб. мебинед мотор 1.6 со'zishvoriy gaz benzin, газаш евро 4. расходи газ 10 та газкиди 90-95 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. чашкаҳои пеш. нархи мошин 50000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 801 80 14. Opel Hatchback солаш 96. 4 балон нав. ин дохили салони мошин. коробкаш механик. CD player. пробегаш 340000 км. ин 2 айрбеки пеш. ҳолати салони мошинам дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. багажашо мебинем ҳозир. багажаш ин балони газаш.
мотор 1.6 прасой сӯзишвории газ бензин. расходаш чанда газ кардӣ? расходаш 10 та газ кардӣ, 105-110 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. ин чашкаҳои пеш. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 847 66 47. Opel Bechke солаш 96. дохили салон ва ин ду электропакет, коробкаш механик, магнитофон, кондитсионераш кор мекунад. пробегаш 165,000 километр. ду айробаки пеш. ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин балони газаш таблетка ва ҳолати мошин дар ҳолати хуб буда. мотор 1.6 сӯзишвории газ бензин. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. моторашам лекин бисёр хуб, ганда не. мошини тоза. нархи мошин 34,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 737 76 88. ёдовар мешавем дӯстони азиз, санҷиши техникӣ яксолина ҳам дорад. Opel Vectra солаш 95. балонош дар ҳолати хуб. ин дохили салон, коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 229,000 километр. ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳамаи набуд на? یعنی چخیلی که دیده ایستودید گذشت تابلت که ای چیه باید نکنید همش منه همش گاز بنزین حالتش خوب oynasham kurgovoy 5 hamma shuni мотор 1.6 прасой сӯзишвории газ бензин. расход чанде? расход hozir mana 100 ta shud. расход айни ҳол аз 90 сар кард то 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 34,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 737 76 88. Opel Bechke солаш 96. чор балон дар ҳолати хуб. ин коробкаш механик, ду электропакет, CD плеер, пробегаш 430,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. ин багажаш чӣ хеле ки дида истодед. ин газаш таблетка.
мотор якушаш, расой, сӯзишворӣ газ бензин. Расход чанде? 85. Расход 10 газ ва 80-85 км мегардад. Бинед чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. ин чашкаҳои пеш. нархи мошин 26000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 918 12 84. Opel Vectra солаш 94. ин 4 баллон дар ҳолати хуб. дохили салон, коробкаш механик, инҷа USB плеер, пробегаш 171000 км. ин ҳолати салони мошин, ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. ман ин багажаш, ин баллони газ, ин запаскашам ҳаст якта. мотор якушаш, прасой, сӯзишворӣ газ бензин. расходаш чанд еко? Расходаш нормальный. расход 10 чанд мегардад тахминан? На вақт 10 литр газ бе 90 км мегашад. ин ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истодаед. нархи мошин 33000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 853 0057. Opel Caravan G солаш 99. санҷиши техникӣ яксолина дорад. 4 баллон дар ҳолати хуб, рангаш сиёҳ. ин дохили салон, 2 электропакет, магнитофон, радио FM, коробкаш механик. пробегаш мефаҳмем? пробегаш 193000 км. ин ду айрабака буна. ин ҳолати салони қафои мошин. ин шторки қафош. ин таблетки баллони газаш. мотор якушаш, прасой, сӯзишворӣ газ бензин. расходаш 10 газгири 90-95 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати мотори мошин. нархи мошин 46000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 758 25 25. боз як Opel Caravan G солаш 2001. рангаш нуқрагин, серебро. баллонош дар ҳолати хуб. селектион будааст салонаш. ду электропакет, коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 216000 км. ду айрабака. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолати салони пеш. ин ҳолати салони қафои мошин бисёр хуб. ин шторки қафо. нам бибинем ябо. мотор якушаш, инжектор, сӯзишворӣ бензин. расход чанд еко? 8 литр бензин ки 100 км мегардад.
هیچ خیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین اینژکتر نرخ ماشین 54,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 704 0037. اوپل بیچکه سالش 96 رنگش سفید بالونش در حالت خوب. این داخلی سالن коробкаш механик من اینجا سی دی پلیر داشت است. پربیگش 69,000 کیلومتر. نمیدونم تا چه اندازه راست است لیکن نشان دادگی 69,000 کیلومتر گفته نشان دادگی. اینجا سالن قفای ماشین هم ببینیم که این سالن قفای ماشینش چگونه. این سالن قفای ماشین های اقا بعد نه حالتش میانه. از بگیجش هم میبینیم. این بگیجی ماشین که بی سرچه بود نست اینجا. این بالون گازش یکتا بالونی запаскаш. мотор якушаш екатек сӯзишвори газ бензин расходи газ 10 80-85 мегардад. این چه خیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 27,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 774 77 41. اوپل زفیره سالش 99 الگانس 4 بالونش در حالت خوب. این داخلی سالن 4 الکترا پاکت коробкаш механик سی دی پلیر پربیگش 310,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. мотор 1.8 екатек сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 газгирӣ 100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. ҳолати мотори мошинам бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 40,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 708 77 67. опел зефире солаш 2000 الگانس بالونش در حالت خوب. این داخلی سالن 4 الکترا پاکت коробкаш механик سی دی پلیر پربیگش 198,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. کپاه چند شاید ابا؟ мотор 1.8 екатек 6 می мотор 1.6 екатек сӯзишвори газ бензин расходаш 10 газгирӣ 85-90 мегардад. این چه خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 42,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 600 682 58. مرسدس بنز سچکه سالش 96. این بالوناش در حالت خوب. داخلی سالن پربیگش 215,000 کیلومتر. در اینجا سی دی پلیر коробкаш автомат 4 الکترا پاکت 2 айробеки پیش. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین.
این بگذشت این گذشت تابلت که мотор 2 سوزشواری گاز بنزین گذشت یورو 4 расходи газ 10 та газгирӣ 80-85 километр мегардад. Хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 700 34 04. сечка солаш 98. элеганс будааст. 4 балон дар ҳолати хуб. ин дохили салони мошин 4 электропакет. коробкаш автомат. ин CD плеер, монитор. пробегаш 174000 километр. ин ҳолати салони мошин аз болои сидени яъни рӯи кашҳои вайктагӣ киштагӣ. ин ҳолати салони қафои мошин. ин багажаш ин балони газ чӣ хеле ки дида истодаед. якта запаскашам ҳаст. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расход чанд расход? расход даъто чанде? 12 мехӯрад де. расходаш 260 километр мегашад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 822 32 35. ваз 2107 солаш 2003. 4 балон дар ҳолати хуб. ин дохили салон пробегаш 88000 километр. инҷа магнитофон, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 03 сӯзишвори газ бензин. расходаш ин 10 сахта мегардад. нархи мошин 20000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 938 44 77. мазда солаш 2007. балонош дар ҳолати хуб. дохили салон 4 электропакет. коробкаш автомат титроник. ин сиденияи пеш обогрев. ин борд компютер. ҳама навротҳои ин замона. ин келта стоп-стар будааст. пробегашам бефаҳмӣ мозид. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ин багажаш якта балони запаскаш аст. пробегаш 95000 километр. мотор 2.3 сӯзишвори бензин. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин.
нархи мошин 75000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 965 1001. мошин навбати мо Lacetti, солаш 2004. 4 балон дар ҳолати хуб. ин дохили салон, 4 электропакет. ҳайн оли маълум не, мани CD плеер, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. пробег 231 000 километр. мотор 1.6, сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш чанд его? ҳай расход номаълум будаст. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 805 0440. Chevrolet Cruze, солаш 2010. мошин вагонный. балонаш дар ҳолати хуб. дохили салон, 4 электропакет. коробкаш автомат. ин сиденьёш обогрев. монитор, CD плеер, ҳама наваротҳои ин замона. ин дохили салони мошин. ин дохили салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.8, сӯзишвори бензин. нархи мошин 70000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 833 0040. мошин навбати мо Porter 2, солаш 2008. мошин вагонный. балонаш дар ҳолати хуб. ин дохили салон, 2 электропакет. пробегаш 93000 километр. ин магнитофон, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин, сиденьёш кожини мебошад. ин ҷои боркишонии мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор прасой, сӯзишвори дизелми? дизел. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 855 52 50. мошин навбати мо Libera, солаш 2006. мошин вагонный. ёдовар мешавем ин мошин бо дархости мухлисо ба навор гирифта шудааст, чунки зиёдтар комментариҳо менависанд ки як Libera бигир гуфте. ин балонош дар ҳолати хуб. дохили салон, 2 электропакет. пробегаш 254000 километр. ин CD плеер, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин, сиденьёш кожини мебошад. ин бо сиденьёи пеш обогрев мана. чӣ хеле ки дида истоед расходаш 10 литр ба 100 километр мегардад. ин ҷои боркишонии мошин бисёр дар ҳолати хуб.
хундай либера. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 999 0036. Портер 2 солаш 2009. мошин вагонне. балонош дар ҳолати хуб. ин ду электропакет. инҷа сентр замок. пробегаш 122000 километр. инҷа CD плеер, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин. сиденияш кожинӣ мебошад. ин ҷои боркишонии мошин. ҷои боркишонии мошинам дар ҳолати хуб. ёдовар мешавем расходи ин мошино 10 литр ва 100 километр мегардад. мотораш CRD мебошад. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 779 26 66. портер 2 солаш 2008. мошин вагонни мебошад. балонош дар ҳолати хуб. ин расходаш 10 та 100 километр мегардад. дохили салони мошин ду электропакет. пробегаш 239000 километр. инҷа магнитофон, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин. сиденияш кожинӣ мебошад. ин ҷои боркишонии мошин. ҷои боркишонии мошин ба дараҷаи аъло. чӣ хеле ки дида истодед нав. мана мотори инҳо CRD мебошад. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 772 22 11. Kia Bongo Se солаш 2010. балонош дар ҳолати хуб. ин расходаш 10 та 100 километр мегардад. ду электропакет. ҳай пробег оли маълум не. ман инҷа магнитофон, коробкаш механик. ҳозир пробегашам мефаҳмед. аккумулятораш нест. ин ҳолати салони мошин. сиденияш кожинӣ мебошанд дар ҳолати хуб. ин ҷои боркишонии мошин. ҷои боркишонии мошинам дар ҳолати хуб. мотори инҳо интеркулер. нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 777 77 83. портер 2 солаш 2009. мошин вагонли. балонош дар ҳолати хуб. инам расходаш 10 та 100 километр мегардад. ин ду электропакет. пробегаш 132000 километр. инҷа магнитофон, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин. сиденияш кожинӣ мебошад. ин ҷои боркишонии мошин. мотораш CRD мебошад. ниҳоят 10 та 100 километр мегардад. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 777 77 83. Volkswagen Crafter
солаш 2008. Вагонный, а? Мошин вагонный. این بالوناش در حالت خوب. داخلی سالانه میبینیم. پرابیگش 287,000 کیلومتر. این سی دی پلیر، پورتا کامپیوتر، این коробкаш میخانی. دو ایربک. این حالت سالانی ماشین بسیار در حالت خوب. салони кафош хоҳишмандон метавонад обшивка кида ҷои мусофиркашон кидани ё барои боркашонӣ бошад худаш мешад. ким чихе ки хоҳиш дошта бошад ҳамон чизиша мекунад. мотор 2.7 нархи мошин 150,000 сомон бо савдо мешавад. телефон чанд? 388 телефон барои маълумот 92 788 1175 788 1175. Mercedes Sprinter солаш 2006. балонош дар ҳолати хуб. дохили салон. пробегаш 155,000 километр. коробкаш механик. این حالت салони ماشین بسیار در حالت خوب. این حالت салони قفای ماشین. دو ایربگ داره. پشتش هم کشاده میشد میگو؟ میشد. اینجا میتوانید جای بارکشانی نگاه وای کده میشد. ببین کفاش موتور 416 2.7 سرشوری دیزل. راست خودش چند تا گفت؟ چند تا می‌خواد اینجا؟ دست خودش چند تا؟ راست خود 12 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. نرخ ماشین 155,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 931 63 63. گازل سالش 2000. این سمسوال می باشه. بارتش سمسوال. این داخلی سالانش коробкаш механик. пробегаш 26,000 километр. як круг гаштагими пробегаш. як круг гаштагими نمیدونم 26,000 نشان داد. درسته؟ اون بگو سوسیان. نه اولی اکنش نشده اصلا؟ ولی حالت سالانش ولی جای بارکشانی سمسوال می باشه. موتور 402 12 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. نرخش چند؟ نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 623 50 32. گازل بارکشان سالش 2002. یعنی بالونش در حالت خوب. داخلی سالن коробкаш механик. пробегаш 50,000 километр. این حالت سالانی ماشین.
محکم که دیگه بیدن جای بارکشانشه. این هم گازا هم بنزین بوده. موتور 406 سوزجوری گاز بنزین راست خودش چند تا گاز کده؟ 25 20-25 تا 100 کیلومتر میگرده نه؟ 20 تا 100 کیلومتر میگشته. من خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین. ترکیده از میگم رخصی. خریداری نرخ باشد با ارزان باشد. نرخ 30,000 ارزان باشد. تلفن چند؟ نرخی ماشین 30,000 بود است با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 878 02 09. پورتر 2 سالش 2006. بالوناش در حالت خوب. تحت 100 کیلومتر میگرده. دو الکتروپاکت پربیگش 81,000 کیلومتر. مایتافون کاروکش میخانیک. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. این جای بارکشانی ماشین. موتور این ها CRD می باشد. رفت خودش 10 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این چند پول گوشت دکو؟ نرخ ماشین 72,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 855 52 50. پورتر 2 سالش 2008. بالوناش در حالت خوب. من این جای بارکشانی ماشین موتور 126 سوزشواری دیزل 10 تا 100 تا میگردن. CRD داخلی سالن دو الکتروپاکت پربیگش 477,000 کیلومتر. منی مایتافون کاروکش میخانیک. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجنی می باشد. این چند پول؟ نرخی اینم 72,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 855 52 50. باز یک پورتر 2 سالش 2006. ماشین وگان نمی باشد. موتورش اینترکولر. این داخلی سالن پربیگش 97,000 کیلومتر. این CD پلیر مایتافون کاروکش میخانیک. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاج نمی باشد. این سالن قفای ماشین کاج این 4 الکتروپاکت 4 دره. من جای بارکشانی ماشین هم در حالت خوب. نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 766 00 30. Mercedes Benz 211 кузов. Солаш 2009. 4 балон дар ҳолати хуб. дохили салон пробегаш 85,000 километр. 4 электропакет, сиденьёш полный лифт, ойначалашам кнопочный вай мешад. Коробкаш автомат. این полный наворотаи ин замона сиденьёш обогрев, монитор,
CD پلیر همه نورات این زمانه مولتی رول دو ایربکه این رویلش هم پایین بالا کده میشه. این داخلی سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. سیدنیاش کاژی سیاه. یه 350 این بگیج ماشین بگیجش حتی زپاسکش هست. мотор 35 سوزشواری بنزین расходаш 12-13 تا 100 км мегардад. این با дополнительный усилитель میده. спортивный жидагӣ турбо спортивный кидагӣ барои бо скоросташ сесар шудан. нархи мошин 150 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 771 10 26. мошин навбати мо Lada Samara солаш 2006. این балонош дар ҳолати хуб. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, мани CD плеер, монитор. С пробегишем мефаҳмем. мани ёдовар мешавем. стоп старт будааст. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. این қафош сандуқ фирос. пробегаш 200 000 километр. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш чанд? расходаш 10 литр газа 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 37 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 00 88. Lada Largus солаш 2014. балонош дар ҳолати хуб. Lada Largus солаш 2014. балонош дар ҳолати хуб. дохили салон коробкаш механик. این دو الکتروپاکت پیش CD плеер пробегаш пробег 76 000 километр. این ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. این ҳолати салони қафои мошин ҳолаташ хуб. мотор 1.6 сӯзишвори бензина. сӯзишвори бензин. расходаш чанд? расходаш 5 литр бензинки 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин
80,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 827 77 08. ёдовар мешавем шахсоне ки мегиранд 80,000 дохилаш ба рахсамошкишам дохил мешавад. Opel Zafira ماشین البته ما اوپل زفیره سالش 99. این 4 بالون در حالت خوب الیگانس بوده است. داخلی سالن 4 الکترا پاکت، коробкаш механик، CD player، пробегаш 247,000 километр. این حالت سالانی ماشین، این حالت سالان کفای ماشین بسیار خوب. мотор 1.8 1.1 سوزجواری گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш 10 литр газ ба 80-85 мегардад. Чӣ хеле ки дизайн сари ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 716 77 67. Сечка солаш 2000. Балонош дар ҳолати хуб. Ин комплектасияш классик. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат, титроник, ин CD player, пробегаш 170,000 километр. ин ҳолати салони мошин. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. این زدنی کامرش هم بوده است سخت. موتور 1.8 سوزجواری گاز بنزین расходи газ 10 تا газ به 75-80 تا میگردد. این چه خیلی که دیده ایستادی حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 73,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 900 06 66. تویوتا کمری سالش 2011 امریکان که یادآور میشیم ماشین وگانی میباشد. این 4 بالون در حالت خوب. این داخلی سالن 4 الکترا پاکت، سنتر زمال، این سیدینیوش لیف، اباگریف، коробкаш автомат, титроник, CD player. این جای کلیتش ستار استاف بوده. این پرابیگش چه فهمی؟ پرابیگش 94,000 کیلومتر. میل بوده. این همش دست شما که شده میشه ادسیا. هفت چسکه داره. در راه همش هفت چسکه داره. این حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. ها این چه خیلی که دیده ایستادید بگیج ماشین. این جانه احتیاز پس کشای мотор 35 سوزجواری بنزین расходаш 11 تا 100 کیلومتر میگردد.
این چه خیلی که دیده ایستادید حالتی متاری ماشین حالتش بسیار خوب. تقصی گفتیتون نمی؟ نرخ ماشین 160,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 850 98 88. Kia Sportage سالش 2011 ماشین وگانی 4 بالون در حالت خوب. داخلی سالن 4 الکترا پاکت سنتر زمک معلم коробка автомат CD player монитор همه نورات این زمانه رولش هم لیفون است. از پرابیگیش میفهمیم کلتش نیست می پرابیگیش یه دیدن نکن ملکتی پرابیگش 63,000 کیلومتر. این کلیتش ستاپ استارت. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. سیدینیوش کاج نمی باشد. کفاش هم سیدینیوش بگریف. این بگش این شتارکاش запас кишами якта балони запас каша дам крат киди мотор 2 сӯзишвори дизел расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотор бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 120,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 800 70 00 92 100 70 00. Kia Sportage солаш 2011 мошин вагон 4 балон дар ҳолати хуб. این داخلی سالن 4 الکترا پاکت سنتر زمک CD player همه نورات این زمانه коробка автомат یعنی رولوش لیفت سیدینیوش بگریف. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. پرابیگش هم تو بایک ریسی bagagem machine não é balões a passo que já bagagem 216,000 kilometre. Vamos stop motor 2 سوزشواری دیزل расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. این حالتی мотори ماشین بسیار در حالت خوب. نرخ ماشین 127,000 сом با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 950 10 10. ماشین نوتیمو Volkswagen سالش 2010 ماشین وگان балонош дар ҳолати хуб. оинаҳои сиёҳшише дохили салон 4 электро пакет сентр замок мультирул CD player монитор ҳама навротои ин замона. коробкаш автомат строник. пробегаш 265,000 километр. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. سیدینیوش کاژی مебошад.
این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. این 4 پهرانیکای کفای ماشین. موتور 2 سوزشواری دیزل راسخوده 6 لیتر 7 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین حالتش بسیار خوب. نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 800 70 00. Honda CR-V سالش 2007. ماشین وگانه. 4 بالون در حالت خوب. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر замок. Пробегаш معلوم نه. این CD پلیر، коробкаш автомат, این сиденье پیش обогрев. این حالت سالن ماشین بسیار حالتش خوب. سیدینیاش کاژی باشد. از پرابیگش هم میفهمیم. پرابیگش 154,000 کیلومتر. این حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. این شتارکای کفاش. یک تا بالون запаски شد. Там кра ташкили. Мотор 2.4 سوزشواری بنزین расходаш 80 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. این چه خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 120,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 100 70 00. ماشین نابتیمال Volkswagen Golf ماشین وگانه. بالونش در حالت خوب. آینه سیاه شیشه. 4 الکتر پاکت، سنتر замок, коробкаш автомат, CD плеер. пробегаш 151,000 километр. این حالت سالن ماشین höherlich lift. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 2 سوزشواری دیزل расходаш 7 لیتر 8 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. این چه خیلی که دیده ایستاد حالت موتور ماشین در حالت خوب. نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا میشوند. تلفن برای معلومات 92 800 70 00. BMW X6 سالش 2013. آینه سیاه شیشه. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат, CD плеер, борт компьютер. همه نوارات این زمانه. пробегаш 145,000. یعنی کلیتش ستاپ استارت. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب.
Motor 35 سوزشوری بنزین یادآور میشیم ماشین وگانی رستخودش نامعلوم نرخ ماشین نامعلوم خواهشمندان میتوانید به تلفن 92 830 40 زنگ داده نرخ نوای ماشین رو محلیت کرده سودا کرده بخرید و از 2107 سالش 2007 4 بالون در حالت خوب این داخلی سالن خیلی که دیده ایستادید коробкаш механик пробегаш 21000 км یادآور میشه ماشین سنتر замок بوده این سیدینیاش در حالت خوب من حالت سالن قفای ماشینم در حالت خوب و این پشتش کشایه داخل از من این بگیجشی میبینیم این بگیجش این بالون گاز من تخصگی و این نیست همه جاش سخصویده موتور 03 اینجکتر سوزشوری گاز بنزین رستخود چنده؟ رستخودش 10 گاز به 90 کیلومتر میگرده این خیلی که دیده ایستادید حالتی موتور ماشین نرخ ماشین 23000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 773 0023 لکسوس RX 350 سالش 2007 این بالونش در حالت خوب از داخلی سالن میبینید 4 електропакет, сентр замок. Пробегаш 112000 км. این بارتاش کامپیوتر، CD پلیر، коробкаш автомат, титроник. من стеклянный люк. сетевой панорама. من сиденьёш кожаный сиёh мебошад. сиденьёш обогрев. یعنی لیفت سیدینیو لیفت رولش هم لیفت حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب این بگیجش من اینجا دمکرات بالونهای زپاسکش همش هست ماشین عموما وگان نمی باشد موتور 35 سوزشوری بنزین رستخوده 12 لیتر می سخته میگرده این خیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین بسیار در حالت خوب نرخ ماشین 145000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 720 0048 مرسدس بنز 211 کوزه سالش 2007 بالوناش در حالت خوب داخلی سالن 4 електропакет, сиденьёш лифт, пробегаш 103000 км. Мани CD плеер, монитор, борд компьютер, ҳама навротои ин замона
коробкаш автомат. این حالتی سالن ماشین سیدینیاش کاجه. این حالتی سالن قفای ماشین سیدینیاش کاج نمی باشد و نمینی بر. یه 350. این بگجش ممنونم. دیجی استوری اینجاش AMG این آنتنچاش خودش در اونده بیبرا. موتور 35 سوزشواری بنزین ماشینا وگان نمی باشد. نرخ ماشین 140,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 93 39 02 00. ماشین نوبتی ما Honda CR-V سالش 2011. چهار بالون در حالت خوب. داخلی سالن 4 الکتر پکت، سنتر زمان، CD پلیت، پورتاژ کامپیوتر. یعنی коробкаш автомат, ручникаш мене. Сиденьёи пеш обогрев. Пробегаш 107,000 километр. Умуман мошин дар ҳолати хуб. Яъни рӯлашам лифт. ин сиденьёшам лифт. این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. ماشین اصلانندگی این شتارک های قفا منه یه بالون زپاسکش ناو موتور 2 سوزشواری بنزین. این چه خیلی که دیده ایستاده حالتی موتور ماشین بسیار حالتش خوب. نرخ ماشین 160,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 720 00 48.